Donc le deuxième challenge ou le تحدي الثاني هو أنه هو le recrutement des nouveaux bacheliers. Donc chaque année nous organisons un concours d'entrée à la PESA. Le concours donc il est ouvert à tous les bacheliers du Maroc et avec différentes étapes. Donc une étape de présélection qui est basée sur les notes que l'étudiant a au niveau du bac national. Et واحد الخاصية اللي عندنا في المعهد c'est que on fait une sélection sur une base régionale et par type de bac. Donc pour que toutes les régions du Maroc soient représentées ici au niveau de la communauté des étudiants de l'IAV. Donc نحلوا الباب les régions كاملين en appliquant un quota par région en fonction du nombre de bacheliers اللي كاين في هذيك la région. Parce qu'on a la chance à tous les étudiants de pouvoir s'inscrire. Donc هذا هو الأساس اللي كنتعاملوا به كنخدموا عليه. ومن بعد كيكونوا en fonction des types de bac كنقبلوا هنا les bacs SVT, les bacs sciences physiques, le bac sciences maths, le bac agricole et le bac mission. هادو هما les 5 bacs اللي كنقبلوهم عندنا pour l'année préparatoire. من بعد عادة on organise donc il y a une présélection في الأول sur la base du dossier ou des notes du bac. عادة كيكون عندنا واحد 25,000 26,000 دوموند ديال الطلبة. منها en fonction ديال les notes ديالهم وداكشي on fait une présélection ديال واحد 6,000 طالب اللي كيدوزوا الكونكور écrit. ومن داك 6,000 اللي كيدوزوا عاد on sélectionne داك لو نومبر دو هاد لي ديرنيير اني كندوزوا ان كونكور كنا كندوزوا ان كونكور écrit et un concours oral. من هادوك 6,000 on sélectionne واحد 1600 à 1700 اللي كيدوزوا عاود ان oral. ومن بعد on fait la sélection où on retient واحد 400-450 étudiants à la fin. C'est un peu spécial, donc on n'a pas pu organiser le concours ici pour les raisons de la crise de la pandémie. Donc il fallait être imaginatif, il fallait trouver donc une solution pour remédier à la situation. شنو الحل qu'on a adopté? Donc il fallait donc créer une plateforme au niveau du site de l'IAV Hassan II. الطالب كيمكن له يدخل لهذاك لو سيت ديال l'IAV ou de créer un compte, son propre compte. من بعد il renseigne les données personnelles ديالو وكيكون عنده un mot de passe وداكشي كيمكن له يدخل لهذاك لو كونت ديالو. وهذاك اترافير هذاك لو كونت كنبقاو كنتحاوروا معاه ونجير هذاك tout le processus ديال la présélection et le processus de concours. هذا العام زدنا واحد المسألة اللي مهمة aussi باش الطالب من المحل ديالو يمكن له يدير toutes les opérations relatives لهذا le concours ou l'inscription ديالو. دونك كيتقيد المرة الأولى كنعطيوه لي انستركسيون فوالا شنو خصو يدير. من بعد ملي كتجينا هذيك لا باز دو دوني ديال لي نوت دو باك من عند المينيستير دو لونسينمون سوبيريور حنا كنديروا اون سيليكسيون ديال لي زيتيديون كي سو سون انسكري. ومن بعد هاد لا سيليكسيون كدار بالنسبه للنقاط ديال الباك اللي عنده الباك ديال اس في تي اللي عنده الباك ديال هذا. دونك chaque type de bac et chaque région au prorata donc des bacheliers qui sont dans chaque région. En bas, on détermine quand on go à la région غادي ناخذوا منها temps كنديروا le curseur le curseur وكان نحبسوا في une certaine moyenne. كاين des régions اللي كيكونوا فيهم لي موين طالعين بزاف وكاين des régions اللي كيكونوا فيهم لي موين moyenne ولا هابطين شويه en fonction donc des notes dans chaque région. À titre d'exemple, on a la région de Souss-Massa qui fait les moyennes très élevées. Tous les types de bac.
sans exception. Et donc, on s'attend à ce que la sélection, donc le cursus, le curseur qui est assez élevé, qui est à titre d'exemple, la moyenne de stage ou le stage facile à stade qui nous fait des régions qui ont les moyennes élevées. Donc, مي كندير الطالب مي كنحلوا له هذاك la plateforme, c'est les présélectionnés. Donc, il satisfait les conditions. Donc, تقيد في الأول عنده les moyennes de présélection qui lui permettent d'être présélectionné. من بعد كتحلوا la plateforme وكيمكن له يدير les opérations suivantes. Les opérations suivantes شنو هما؟ هو انه كيدير كيعمر لي رونسينمون ديالو في هذاك لو سيت وكاين واحد لي دروا دانسكريبسيون qu'il doit payer également pour s'inscrire. هذا العام درنا واحد l'effort supplémentaire, on a créé donc le paiement en ligne. Donc الطالب يقدر يخلص اون لين بلا ما يمشي للتريزور ويخلص عاد داك هذا ويجيب لنا لو روسي وداكشي. ومن بعد يقدر عنده هذيك لا بوسيبيليتي, ولكن لما كانش عنده اون ا كريي دونك لو بايمون اون لين اللي كيمكن الطالب باش يخلص هذه المسائل بلا ما سون سو ديبلاسي. دونك هذه المسائل كلها جعلتنا بان نسهلوا هذه العمليه ونوفروا هذاك المسائل الاحترازيه اللي باش الطالب ما يتعرض حتى شي ريسك او كور ديال هاد لوبيراسيون ديال لانسكريبسيون. بقات لنا فين غيدوز هاد الكونكور هذا. دونك ما يمكنناش نجيبوهم لهنا كلهم لجميع انحاء المغرب للانستيتو بان راه لو ريسك دو كونتاميناسيون il est très élevé. Donc il fallait également opter pour des centres régionaux. وفي هذا الصدد خدينا on a déterminé 3 centres, واحد في مكناس في l'école nationale d'agriculture de مكناس, واحد في أكادير اللي يافي في أكادير في l'annexe le complexe horticole d'Agadir, وواحد هنا عندنا في لابيزا. on a présélectionné واحد اللي كانوا présélectionnés et qui ont confirmé leur inscription كان عندنا 3000. من بعد من هادو اللي qui ont complété le dossier وداكشي بقاو عندنا 1200 étudiants اللي qui ont complété leur dossier et qui ont payé les frais d'inscription وغادي يجيو يدوزوا الكونكور. ودونك قسمناهم على هاد لي 3 سونتر باش يمكننا نجيرو بور غاردي دونك هذيك لا ديستانسياسيون لي كونديسيون دو ديستانسياسيون لي كي سون امبوزي بار لا كوفيد. في هاد المساله دونك وجدنا داك لي زيبروف ديال لي كونكور وكان دي زيكيب دونك من هنا من لي يافي فيهم الاساتذه, فيهم لي انسبكتور دي زيتود, فيهم لي تكنيسيان, فيهم لي ادمينستراتور كي سو سون ديبلاسي في هاد لي سونتر هادو وداو لي زيبروف ودوزو لي زيبروف في هاد لي سونتر في لي 3 سونتر. parmi هاد العام l'ouverture des préinscriptions donc a commencé vers la mi-juin où on a eu un nombre de préinscrits de 15 800 étudiants اللي كانوا préinscrits في هذه المدة هذه. منهم on a sélectionné 3200 étudiants qui étaient préinscrits sur la base des moyennes ديالهم اللي جابوا في لي باك في لي ديفيرونت ريجيون. من هاد لي 3200 كاين 1120 étudiants qui ont complété le processus de préinscription et qui ont complété leur dossier. هما هاد الناس هادو اللي جاو يدوزوا دو كونكور. الحمد لله les concours في les 3 centres. On a disposé donc des infrastructures pédagogiques
Dans chaque centre كاين au moins واحد 4 à 5 amphis théâtre اللي فيهم التباعد واللي فيهم جميع الوسائل الاحترازيه. والحمد لله داز لو concours dans d'excellentes conditions et ça nous a permis donc d'éviter هذا المشكل et de relever un deuxième challenge بالنسبه لهذا العام qui est spécial et qui nous a fortement impacté, que ce soit pour l'enseignement au niveau de l'année préparatoire, de la PESA, que ce soit pour les années ultérieures.